Jolis Express guys. Anak ka. Jolis Express. Nanatos ka ng Jolis Express. Nagkaroon pa kataan guys. Yan. Kaya may mga branch sa kuan. Diri sa terminal Jolis Express na siya nga guys. Lang pa. Endorser. Pasikin ko ang endorser sa Jolis Express. Poblasyon pa. Manalampang Smada, cheese, Balbaho, Rena, cheese, third, buns, watching. Third time is Kini sadai o sadai. Kini. Sinangkal, almond cheese, or kobe bread. Ikaw sa din. Wala tanan dai. Ice cream. Pila na ice cream dai? Available po ilang hot coffee, bowlers, high flavor, mocha, or strawberry, cold coffee. Muna lang pa. Coffee sa free guys. Coffee fried. Coffee fried. Coffee fried usa kuan choco chip usa choco chip usa nga kuan kapila pila naman size ang ha 24 atong isaktong size sa 5 na lang wala na kana lang tara guys para itong ipalit na yoyo coffee fried o choco chip ipalit guys nga paan dari sa Jolis Express yoyo tag 8 choco chip tag 8 o coffee fried tag 8 kao na to ano pa guys see you sa next vlog bye bye.